السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستو، درخت زمین کو حسن ہے اور انسانی صحت کے لیے مفید ہونے کے علاوہ جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں۔ انسان ہو، جانور ہو یا پرندے ہوں، وہ سب درختوں سے اپنا اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ پرندے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں اور جانور درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اسی طرح انسان درخت سے لکڑی اور پھل حاصل کرتا ہے۔ درخت زمین پر زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ نہ صرف جانوروں بشمول انسانوں کی غذا بنتے ہیں، بلکہ زمین پر آکسیجن کا تناسب بگڑنے نہیں دیتے۔ یہ دن کے وقت آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، اور رات کو یہ عمل الٹ جاتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو ادھر درختوں پر پتے آ جاتے ہیں، تو یکا یک لاکھوں درخت آکسیجن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کے موسم میں زمین پر آکسیجن کا تناسب قدرے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درخت سیلاب سے بچاؤ کرتے ہیں۔ دوستو، ایک نظریے کے مطابق وہ درخت ہی ہیں جو لاکھوں سال کے عمل کے بعد کوئلے میں تبدیل ہوئے اور اب توانائی کا وسیلہ ہیں۔ بعض درخت کچھ مذاہب میں مقدس بھی ہوتے ہیں۔ اکثر درخت کسی نہ کسی بیماری کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ ادویات کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض درختوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی درخت اس وقت زمین پر موجود ہیں جن کی عمر تقریباً 5000 سال ہے۔ کئی درختوں کی عمریں 100 یا کئی سو برس تک ہوتی ہیں۔ سب سے قدیمی درخت امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سفید پہاڑ کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کا نام میتوسیلا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 4850 برس ہے۔ اسی طرح دنیا میں بلند ترین درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ سب سے بلند درخت ریڈ ووڈ ساحلی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس بلند ترین درخت کو ہائپریون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 116 میٹر یا 380 فٹ ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اس کو سن 2006 میں دریافت کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا میں ایک اور ایسا عجیب و غریب درخت ہے جسے جنرل شیرمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا درخت ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 84 میٹر اور تنے کی موٹائی 8 میٹر کے قریب ہے۔ دوستو، ایک عالمی ریسرچ کے مطابق زمین پر 11 ٹریلین درخت ہیں۔ یہ درخت 60 لاکھ قسموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض درخت بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ درخت برازیل، کولمبیا اور انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی تہذیب کی شروعات کے مقابلے میں اب 46% درخت کم ہو چکے ہیں۔ دوستو، درخت زمین سے جڑیں تو نکال نہیں سکتے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے جھنڈ اپنا مقام ضرور تبدیل کرتے ہیں۔ خاص طور پر خشک سالی بڑھنے پر یہ بتدریج زیادہ بارش والے مقام کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، درخت شہروں کے اندر جہاں سایہ فراہم کرتے ہیں، وہاں موسمی درجہ حرارت میں کم از کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور سورج کی مضر شعاؤں کو بھی روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت فضائی ماحول میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کر کے آکسیجن چھوڑتے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ درختوں کے پتے خاص طور پر فضا میں سے زہریلی گیسوں مثلا نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درخت انسانوں میں ذہنی دباؤ
खौफ और डिप्रेशन कम करने में भी मददगार होते हैं और इसके बायस मसरत और खुशी बांटते हैं। फूल या हरे पत्ते इंसानी ब्लड प्रेशर में कमी का बायस बनते हैं और ये बदन के मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत देते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि दरख्त एक जानदार चीज़ है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इसका जवाब है कि जंगलात का अपना मवासलाती निज़ाम होता है। यह तकरीबन ज़ेरे ज़मीन बिछे इंटरनेट की तरह है। ज़मीन पर फैली फंगस पैगाम रसानी में मुआवनत करती है। कैद साली या किसी बीमारी में ये बाकायदा दूर के दरख्तों तक पैगाम अरसाल करते हैं। दरख्त परवाज नहीं कर सकते, लेकिन किसी परेशानी में वो फ़िज़ा में ऐसे कीमियाई मादे और नमियाती मुरक्कबात छोड़ते हैं जिनसे वो अपने करीबी दरख्तों को अपनी परेशानी से आगाह करते हैं। कई मरतबा अपने पत्ते जानवरों से बचाने के लिए ऐसे इजाफी कीमियाई मुरक्कब का इखराज करते हैं जिनसे पत्ते कड़वे हो जाते हैं और जानवर इसे नहीं खाते। जब कभी दरख्तों को कीड़ों का सामना होता है तो ये कीड़े खाने वाले फ़िज़ा में उड़ते छोटे छोटे परिंदों को इत्तला करते हैं। ऐसे दरख्तों में सेब के अलावा टमाटर का पौधा, खीरे की बेल और लोबिया के पौधे वगैरह नुमायां हैं। दोस्तों, पहले ये इंसान नहीं जानता था कि पौधों में भी नर और मादा का तस्वर पाया जाता है, लेकिन अब इल्म नबातात ये बयान करता है कि हर पौधे में नर और मादा का तस्वर मौजूद है। हत्ता कि वो पौधे जो एक ही जिन्स के हामिल हैं उनमें भी नर और मादा दोनों के नुमायां अनासर पाए जाते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद है, और आसमान से पानी उतारा तो हमने इससे तरह तरह के सब्जी के जोड़े निकाले, हर एक दूसरे से जुदा। इस आयत मुबारक में कुरान पाक फरमाता है कि तरह तरह के सब्जी के जोड़े निकाले, यानी कि पौधों में भी नर और मादा दोनों अनासर मौजूद हैं। एक और जगह इरशाद होता है, और जमीन में हर किस्म के फल दो दो तरह जोड़ों में। नाजरीन, फल पौधे की आखिरी पैदावार होती है। फल निकलने से पहले फूल निकलते हैं जो नर और मादा हैसियत के हामिल होते हैं। फिर शहद की मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों के जरिए पॉलिनेशन का अमल होता है। उसके बाद फूल से फल बनता है। लिहाजा तमाम फल नर और मादा की मौजूदगी की जानिब इशारा करते हैं और ये हकीकत कुरान पाक में बयान फरमाई गई है। एक और जगह इरशाद है, और हमने हर चीज़ के दो जोड़े बनाए। इस आयत मुबारक में हर चीज़ पर जोर दिया गया है, यानी इंसान, जानवर, मवेशी, नबातात और फलों के अलावा भी हर चीज़ के जोड़े। ऐन मुमकिन है इसमें बिजली भी शामिल हो, जिसमें एटम मनफी और मुस्बत चार्ज वाले ज़रात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल होते हैं, और दीगर कई अशिया भी हर चीज़ में शामिल हो सकती हैं। नाज़रीन कराम, एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद है, बाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए उन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है, और ख़ुद उनसे और उन चीज़ों से जिनकी इनको खबर नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर कुरान बयान फरमाता है कि हर चीज़ के जोड़े बनाए गए हैं। हर एक चीज़ की तख्लीक जोड़ों में फरमाई गई है, और इन चीज़ों में वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन चीज़ों से इंसान नाआशना है। ऐन मुमकिन है कि आज का इंसान कल उन चीज़ों को दरियाफ्त करे, मगर आज इसको इन चीज़ों की खबर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के तमाम लोगों को ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
اللہ حافظ.